now we would like to discuss about model. In this case we discuss about model and model prefix. Model is a part of auxiliary verb, so it can be treated as an auxiliary verb. Model itu merupakan bagian dari kata kerja bantu yang nantinya digunakan atau diperlakukan sebagai kata kerja bantu. The function is giving additional meaning in verb. Fungsi daripada model itu adalah memberikan makna tambahan dalam kata kerja yang digunakan. Model is always followed by the verb one or bare infinitive or infinitive without to. Model ini selalu digunakan dengan kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar atau kata kerja tanpa to. Yang pertama kita model can. Model can ini stating ability or capability or competence or skill in the present. Dia digunakan untuk menyatakan suatu kemampuan pada saat sekarang. We can see the example. He can speak for foreign languages. Dia bisa berbicara 4 bahasa asing. He can explain the research procedure clearly. Dia bisa menjelaskan prosedur pelaksanaan penelitian itu dengan jelas dan lengkap. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk stating permission, menyatakan izin. Seperti contoh, example, can I use your ruler? Bisakah saya menggunakan penggarismu? Can I borrow your dictionary? Bisakah saya meminjam kamusmu? Kemudian fungsi can berikutnya yaitu offering help, menawarkan bantuan ke orang lain. Can I help you? Bisakah saya membantu Anda? Next one is asking for help, meminta bantuan. Can you help me? Bisakah Anda membantu saya? The next one is could. Could is the past form of can, stating ability or capability or competence or skill in the past. Example, they could finish doing the test easily. Dia bisa menyelesaikan, dia bisa selesai mengerjakan tes itu dengan mudah. He could run very swiftly when he was young. Dia bisa berlari dengan sangat cepat ketika dia masih muda. She could swim rapidly when she was 17 years old. Dia bisa berenang dengan cepat ketika dia masih berusia 17 tahun. Selanjutnya adalah model may. Model may ini stating permission, ask for permission. Dia menyatakan izin juga, sama dengan can tadi dalam hal minta izin. May I read this newspaper? Bolehkah saya membaca koran ini? May I sit beside you? Bolehkah saya duduk di sebelah Anda? May I come in? Bolehkah saya masuk? May I use your dictionary? Bolehkah saya menggunakan kamus Anda? Selanjutnya may bisa digunakan to state possibility or probability, untuk menyatakan kemungkinan. He may come late. Dia mungkin datang terlambat. Di dalam kalimat ini ada memiliki hal-hal yang sama, atau kalimat ini memiliki makna yang sama dengan kalimat berikut. Contoh, he possibly comes late. Possibly, dia mungkin datang terlambat. Kemudian he probably comes late. Dia mungkin datang terlambat. Kemudian perhaps he comes late. Mungkin dia datang terlambat. There is a possibility that he comes late. Ada kemungkinan dia datang terlambat. There is a probability that he comes late. Sama juga dengan ada kemungkinan dia terlambat. It is possible for him to come late. Mungkin dia datang terlambat. It is probable for him to come late. Ini semuanya memiliki makna yang sama dengan kalimat ini. Cuman penggunaan di sini adalah possibly, probably ini sebagai adverb, artinya juga mungkin. Perhaps juga adverb di sini mungkin di awal. Ini juga menggunakan possibility, menggunakan kata benda. Possibility, probability sama. It is possible, it is probable juga sama. Kemungkinan ada juga yang lain. It is impossible for him to come late. Tidak mungkin. Tapi itu merupakan contradicted meaning.
Kemudian May selanjutnya dia menyatakan stating expectation of prayer. Dia menyatakan ya harapan atau doa, ya may God bless you, semoga Tuhan memberkatimu atau memberikan rahmat kepadamu. Ya, may your business be successful, semoga bisnis Anda itu berhasil. Ya, may you succeed to gain what you want, semoga hasil meraih apa yang Anda inginkan. May everything run smoothly, semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar. May what you dream of come true, semoga apa yang kamu impikan jadi kenyataan. May God forgive our mistakes, semoga Tuhan mengampuni kita, memaafkan kita. Ya, may God save us in the world and hereafter, semoga Tuhan yang berikan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian might ini adalah bentuk lampau daripada may. Ya. Contoh, she said that she might go home early. Dia mengatakan bahwa dia mungkin pulang lebih awal. Ya, she told me that he might be there late. Dia menyampaikan kepada kita bahwa dia mungkin tiba di sana terlambat. Ya. Jadi yang berikutnya, stating probability in the past, menyatakan kemungkinan yang kuat di masa lampau. Ya, she might be at home today. Dia mungkin ada di rumah hari ini. Jadi kemungkinannya kuat. Ya, selanjutnya adalah must is stating the need or necessity. Dia menyatakan keperluan. Example, contoh, he must eat nutritious food. Dia nutritious. Ya, mistaken in typing. Ya, nutritious food, dia perlu makan makanan yang bergizi. He must have enough sport. Dia kita perlu berolahraga yang cukup. We must eat enough rest. We must get enough rest. Kita perlu istirahat yang cukup. We must have enough sleep. Kita perlu tidur yang cukup. We must keep our health. Kita perlu menjaga kesehatan kita. Kemudian must itu is also state of an obligation. Dia menyatakan kewajiban atau obligatory atau compulsory. Ya, sama-sama kewajiban. Example, every citizen must obey the law. Setiap warga masyarakat, warga negara, harus mentaati hukum. Ya, we must pay the tax. Kita harus membayar pajak. We must follow the regulation. Kita harus mengikuti aturan. We must do our responsibility. Kita harus melakukan tanggung jawab kita atau melaksanakan tanggung jawab kita. The next function of must is, fungsi selanjutnya dari must adalah stating a conclusion. Dia menyatakan sebuah kesimpulan. He has been in the United States of America for years. He must speak in English well. Dia sudah berada di Amerika bertahun-tahun. Dia pasti berbicara bahasa Inggris dengan baik. She often join any kind of academic competition and she gets a lot of medal. She must be a smart and diligent student. Dia sering mengikuti berbagai macam lomba akademis. Dia memperoleh banyak medali. Dia pasti seorang siswa yang rajin dan cerdas. And now we would like to talk about model perfect. The second aspect is the model perfect. Model perfect, we have subject followed by must or might or should or could. And added by have plus verb 3 or past participle. Now let's discuss model perfect. Di sini must dalam hal ini jadi subject plus must plus have plus verb 3 or past participle in Indonesia is translated into sudah pasti atau pasti sudah. The example we can watch is to state a must or conclusion. To state a must or conclusion to something that happened in the past time or past conclusion. For example,
Yeah, everyone had got confused and panic. There must have been a problem. Ya, setiap orang bingung, panik. There must have been a problem. Pasti ada masalah. The oil was frozen. It must have been very cold last night. Ya, minyaknya itu beku. Ya, sudah pasti ya, sangat dingin tadi malam. The next, modal perfect is might. Subject plus might plus have plus verb 3, or past participle in Indonesia is translated into mungkin sudah. We could see the following function to state a possibility in the past time or past possibility. Dia menyatakan kemungkinan di masa lampau. Example, we could see here, the boy came to school late this morning. He might have missed the bus. Laki-laki itu datang terlambat ke sekolah. Pagi tadi dia mungkin sudah ketinggalan bis. Dia di example contoh lain. He never comes late to school. He was late this morning. He might have been trouble with his motorbike, or he might have experienced a special thing. Dia tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Dia terlambat pagi tadi. Dia mungkin sudah mengalami masalah dengan sepeda motornya, atau dia mungkin sudah melakukan sesuatu yang spesial, atau dia mungkin sudah mengalami sesuatu yang spesial. The next one is modal perfect should. Should here, is little bit different meaning with the shall. Shall artinya akan, namun di sini adalah should. Seharusnya. Should have, seharusnya sudah, seharusnya telah. Jadi dalam susunan patternnya di sini adalah subjek tambah should tambah have tambah kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Ini sama maknanya dengan ought to plus have tambah bentuk ketiga. Fungsinya to state a suggestion that should be done in the past time. Menyatakan sebuah harusnya dilakukan pada masa lampau. Contoh kita bisa lihat di sini. Henry had made a test today, but he watched the new film last night. He should have been studying for the math test. Henry ada ulang matematika hari ini. Dia nonton film baru tadi malam. He should have been studying for the math. Dia seharusnya sudah belajar untuk tes matematika tersebut. Kenyataannya adalah Henry didn't study math last night. Henry tidak belajar matematika tadi malam. Kemudian modal perfect yang menggunakan could. Subject plus could plus have plus verb 3 past participle sebenarnya sudah bisa dalam terjemahan di dalam bahasa Indonesia untuk could have. Kita lihat saja contohnya di sini. Untuk yang tujuannya adalah to state an ability, a capability to do something that happened in the past time, past conclusion, but it is not used or conducted. Untuk menyatakan suatu kemampuan untuk dilakukan, untuk melakukan sesuatu yang terjadi pada masa lampau atau past conclusion, but tetapi it is not used, tapi tidak digunakan atau tidak dilaksanakan. Contoh, I went to Denpasar yesterday. I could have driven my car by myself, but I had my driver drive it for me. Saya pergi ke Denpasar kemarin. Saya sebenarnya sudah bisa. Saya sebenarnya sudah dapat menyetiri mobil saya itu sendiri. Tapi saya menyuruh sopir saya menyetirinya buat saya. The next example, we didn't go out last night. We could have gone around, but we decided to stay at home. Kita tidak keluar tadi malam. Kita sebenarnya sudah bisa keluar, tapi kita memutuskan untuk tinggal di rumah. Mr. Johan was rich. He could have bought a new car if he wanted, but he bought none of the cars. Tuan Johan itu kaya. Dia sebenarnya udah bisa beli mobil baru jika dia ingin, tapi dia tidak membeli satupun dari mobil tersebut.
Yeah, I think this is for today's discussions. Thank you very much for watching. May it be useful.